Yorkshire Derby then this weekend. Do you look at Sheffield United as a great example of what can be achieved by a newly promoted club? And how much do you admire the work that Chris Wilder has done there? Que el derby este fin de semana de Yorkshire contra Sheffield, que si Sheffield United es un ejemplo de lo que puede hacer un equipo que asciende y cuál es su opinión sobre el técnico de ellos, Wilder. Bueno, evidente, es muy claro la importancia de lo que ha hecho Sheffield United en los últimos 2 años, ¿no? Ascendiendo, y después este año la temporada del ascenso y la temporada en Premier League. He says it's very clear the importance of what Sheffield United have done in the last 2 seasons. First, getting promoted, and then with the season that they had last year in the Premier League. Es un equipo con un sistema muy desarrollado, muy aceitado, muy instalado. It's a team with a particular style of play which is ingrained, which is well oiled. Tiene un gran entrenador. They have a very good manager que ha logrado que sus jugadores respondan a la idea de juego que él propone. Who has been able to ingrain his ideas into his players. El equipo, los jugadores claramente se sienten cómodos dentro del sistema que propone el entrenador. And the players clearly feel comfortable in the system that is being imposed. Y esa es una de las mayores virtudes de un técnico, ¿no? Es decir, proponerle a cada individualidad una tarea que se corresponda con su gusto y sus posibilidades, ¿no? And this is one of the virtues of a good manager, coach, who's someone who's able to ingrain his ideas on his players and to make it look comfortable. Es un equipo práctico, difícil de enfrentar. It's a practical team, very difficult to face. Y sentimos el partido del domingo como un gran desafío para nosotros. And we feel the game on Sunday is a big challenge for us. Can you update us on team news? How is Pablo Hernandez, and do you expect to make changes? ¿Cuál es la actualidad del equipo? ¿Cómo está Pablo? Y que se espera hacer algunos cambios en el titular. Bueno, Pablo tiene todavía 2 semanas por delante para terminar de curarse. Pablo still has 2 weeks of recovery before he can return. Y el equipo va a ser el mismo. Las opciones, puede que juegue Rodrigo Moreno o Tyler Roberts. And the team will largely be the same. The only possible alternative will be Roberts instead of Moreno. Rodrigo Moreno. Diego Llorente signed this week. What can you tell us about him, and where does he in your plans? Que Diego Llorente ha firmado esta semana, que nos puede contar sobre él y qué parte él tiene en el equipo, cómo piensa utilizar. Bueno, juega de defensa por el centro, en las posiciones que cubren Koch, Cooper, Pascal. He's a centre back who can play either side, so in Koch's side or Pascal or Cooper's. Es un jugador técnicamente suficiente y físicamente
adaptable a las características del fútbol inglés. He has a sufficient technique to play in the Premier League, and he also has the ability to adapt to the physical demands of the Premier League. You generally like to work with a smallish squad. How many more additions would you to make the window notice? Que generalmente a usted le gusta trabajar con una plantilla pequeña, que cuántos más jugadores necesitaría para completar la plantilla. Bueno, probablemente se agreguen algunos jugadores y en caso de que no llegaran igual podríamos adaptarnos. There is likely to be a couple of incorporations into the team, but in the case that they don't come, well, we will adapt. Thank you very much. Good luck. Adam. Hi Marcelo, with regards to Diego Llorente, have you brought him in because you're considering of maybe playing 3 centre-backs, or is it more just for competition for people that are already there? Sobre el tema de Llorente otra vez, que si él ha venido porque tú piensas jugar más con línea de 3 o por competencia para la plantilla. No es que pensemos jugar con línea de 3. No, it's not that we plan to play with a back 3 more often. Tampoco es para aumentar la competencia, porque en el caso, por ejemplo, de Pascal, en el primer partido fue nuestro mejor jugador. So it's not to increase competition, also because Pascal played a very important game against Liverpool. Pero sí porque como central derecho, como defensa central derecho está Koch, y deberíamos para si tuviéramos que reemplazarlo, tendríamos que recurrir a jugadores muy jóvenes o a jugadores de otra posición que pudieran jugar ahí, ¿no? Como el caso de Eileen o de Phillips. But also yes, because for example in Koch's position, he's the only right-sided centre-back that we have at the moment, and if he were to have gotten injured, then we would have had to get someone very young from the youth teams, or we would have had to move Ayling or Phillips out of position. Yo creo que al no estar Berardi y al haberse ido White, I believe that seeing as we don't have Berardi and with Ben White having left, era necesario contar con 2 jugadores en esas posiciones. It was necessary to be able to count on 2 players for this position. And do you feel, Marcelo, bearing in mind that you have a strict fitness regime, that Diego Llorente is fit to play this weekend, if you wanted him to? Tomando en cuenta que usted es un técnico que demanda que los jugadores estén a un rendimiento físico alto, que si Llorente estaría disponible para jugar este fin de semana. No es que yo tenga exigencias diferentes a los demás entrenadores. I don't have any physical preference compared to any other manager. Más en un puesto como el defensa central, donde digamos es la posición del fútbol donde menos se corre. Especially at centre back, which is a position where you run the least. Pero sí pienso creo que si tuviera que jugar podría hacerlo.
So I think if he needed to play that, he could. Estaba a punto de jugar contra el Real Madrid cuando se concretó cuando se cristalizó la transferencia. He was due to play against Real Madrid just before his transfer was agreed. Por lo tanto, si podía jugar contra el Real Madrid, puede jugar con nosotros sin ningún problema. As a result, if he was able or going to play against Real Madrid, then he's sufficiently prepared to play for us. Pero sí es cierto que la última semana debe haber sido atípica para él. But it is true that this last week would have been atypical for him. Y que necesitará conocer a sus compañeros y adaptarse un poquitito más, ¿no? And he will need to meet his teammates and adapt a little bit more. Last one for me, Marcelo. Adam Forshaw, you said, had become involved in the training more last week. Is his progression continued, and is he much nearer to returning to action? Ahora pregunta sobre Forshaw y que la semana pasada había dicho que él iba a comenzar a integrarse con el equipo, que cómo va la evolución de él y cuándo piensa que él pueda volver. No, él venía entrenando con regularidad. He was training with regularity. Pero en la última semana tuvo dificultades que interrumpieron su evolución. But in the last week he has had a setback which has interrupted his evolution. Yo creo que la posición del cuerpo técnico respecto de su regreso no tiene que transmitirle ni urgencia ni ansiedad. So with regards to his return date, we don't want to put a return date as we don't want to put any added pressure on him on his recovery. Él hace más de un año que no juega. It's been more than a year that he hasn't played. Yo creo que lo ideal para que él adquiera seguridad y confianza I think the ideal thing for him to feel secure and have the confidence to return es que no se sienta urgido ni por él mismo ni por nosotros. Is that he doesn't feel any pressure to return quicker from us or from himself. Y que logre jugar 3, 4, 5 partidos en el segundo equipo de modo tal de retomar el ritmo de competencia que con un año sin jugar evidentemente se pierde, ¿no? So that he is able to play 3, 4, 5 games with the under 23s, so that he can gain his competitiveness back before he can return with us. Lo importante es que él se sienta seguro y que se sienta en forma. The most important thing is that he feels secure and he feels ready to return. Y a partir de que consiga eso, recién ahí empezar a pensar en lo que pueda aportarle al equipo principal. And so when he gets to this point, then we will see what he will be able to contribute to the first team. En cualquier caso, no es un proceso corto el que resta. Anyway, so this won't be a short process. It will be a while yet. Thanks, Marcelo. Linda? You're on mute, Linda. Sorry. Apologies about that. It takes me a while to get started in the day. Lovely to talk to you. Can you tell me how excited you are? It's going to be a Yorkshire Derby without fans, but how exciting is it to be back playing Sheffield United, a team you know so well? Que es un derby este fin de semana, que tan excitado se siente de poder jugar un partido contra el Sheffield United otra vez, que es un equipo que tú conoces bien, y
Bueno, siempre todos los partidos tienen condimentos que lo vuelven atractivos. All games have something which makes them attractive. Los de Premier League más todavía. In particular, the games in the Premier League. Y en el caso de Sheffield United, que es un derby. And in the case against Sheffield United, which is a derby. Y aparte es un equipo que se ha consolidado fuertemente, y eso para nosotros es una buena manera de compararnos, ¿no? And in particular against Sheffield, who's a very good team who have consolidated themselves, and it's a good una buena oportunidad para comparar. And it's a good opportunity to be able to compare ourselves to them. Do you have a standout moment of facing Chris Wilder during that season when you were both vying for promotion? Que si tiene algún momento que se recuerda de los partidos que jugó contra Sheffield United esa primera temporada. Bueno, me acuerdo del partido que jugamos de visitante. I remember the game that we played away from home. Que me acuerdo que hubo que Clark aprovechó una distracción del equipo rival por el sector derecho. A game in which Clark took advantage of a mistake from Sheffield United. Que nos permitió convertir. That this allowed us to score a goal. Y también recuerdo que a partir de aquel momento yo ya tuve la idea de que el entrenador de Sheffield tenía conceptos claros y novedosos. And I also remember that from that point, I remember that he had the manager of Sheffield United had clear concepts, and that they were able to carry them out. El equipo y la forma de juego del equipo y la conducción del entrenador hacen que uno despierta en mí el interés por aprender. The way that he manages to set up his team awakens a lot of interest in me to learn from him. Este comentario yo ya lo había hecho en el primer año en que coincidimos los dos equipos en Championship. And that this thought that he had already I had already expressed this thought in the first season before we faced Sheffield United. Y bueno, luego de el año que ellos tuvieron el gran año que tuvieron en Premier League, confirma que estamos en presencia de un equipo muy bien preparado. And well, after their very good season in the Premier League last season, it shows that we're going to be up against a team who's very well prepared. And just finally from me, how pleased are you? 7 goals you've scored so far, but how pleased are you at the way that they've been kind of across the team from all areas? ¿Qué tan contento está usted con los 7 goles que han hecho el equipo, especialmente que han sido repartidos por muchas partes del equipo? Bueno, en estos 2 partidos se dieron 2 situaciones poco habituales para nosotros. In these 2 games, there was 2 occasions where it's not very common that it happens with us. Una gran eficacia y y haber recibido más goles de lo que normalmente permitimos. Which was that we were very highly efficient in these 2 games, and also that we conceded more goals than we usually do.
tengo la idea que cuando pase el tiempo ninguna de las dos cosas, ninguna de estas dos tendencias se van a consolidar, ¿no? I have the idea as the games progress that these two tendencies won't continue. No recibiremos esperamos no recibir tantos goles. We hope not to concede as many goals. Y sabemos que es muy difícil mantener un grado de eficacia tan alto. We also know that it's very hard to maintain such efficiency in front of goal. Thank you very much. Good luck at the League. Graham Smith. Marcelo, for somebody who finds the passion of the fans so attractive, what's your response to the news that games will continue behind closed doors for an indeterminate period? Para una persona como usted que le encanta tanto la pasión de los hinchas, ¿cuál es su reacción a la noticia que no van a poder entrar los hinchas por 6 meses más a los estadios? Bueno, son dos miradas diferentes, ¿no? There's 2 points we can take from this. El fútbol sin hinchas es menos fútbol. Football without fans is less football. Y frente a los problemas que de salud que comprometen la vida, el fútbol no es importante. But then when facing such issues as we are facing right now, football becomes or is less important. And can you tell us if Robbie Gotts is going to go out on loan, and are there any other players close to loan moves? Que si nos puede contar si Robbie Gotts va a salir cedido y si hay algún otro jugador que está cerca de salir cedido. Bueno, si Gotts tiene una oportunidad importante, ayudaríamos a que la aproveche. If a good opportunity presents itself for Gotts to go out on loan, then we will help to make this happen. Y si continúa con nosotros, siempre lo vamos a tener muy en cuenta porque es un jugador muy valioso en todos los sentidos. And if he stays with us, then he will be in contention here, as we think he's a very valuable player for us. Lo que pasa que es difícil afirmar lo que yo acabo de decir con los pocos minutos que tiene Gotts en el primer equipo. It's very difficult to affirm what I have just said, given that he's had very few minutes in the first team. Pero sí es cierto que yo tengo un gran respeto futbolístico por Gotts. But it is true that I have a big respect for Gotts' footballing abilities. Thank you, Marcelo. Baron. Yes, thank you. Marcelo, you talked there a little bit about who may stay in the team ahead of Pablo going into this weekend, and you suggested it could be Rodrigo or Tyler. How is Rodrigo looking in training now he's had a couple of weeks? Is he bedding in well into that position in the centre of midfield? Tú sugeriste que para suplir a Pablo iba a seguir iba a jugar Roberts o Moreno otra vez. Que ya que Moreno ha estado en el equipo unas semanas, que cómo lo ve evolucionando en los entrenamientos, ¿qué tal lo ve? Bueno, Moreno, desde mi punto de vista, es un jugador con condiciones muy importantes. From my point of view, Moreno is a player with very, very important qualities. Esto que yo digo es muy fácil de verificar mirando lo que ha hecho de aquí para atrás en los equipos donde jugó y en la selección española. And this is very easy to verify if you just look at the games that he played in his previous clubs and for his national team. Y para nosotros
es un jugador muy importante. For us, he's a very important player. Y yo creo que lo demostrará reiteradamente. And I think he will show this in a continued manner. You said there you were still looking for additions to the team before the transfer window closes. Which positions would you like to fill? Que has dicho que, pues, Bueno, yo prefiero hablar de las incorporaciones si se concretan. I prefer to talk about signings if they become, if they are made, when they are made. Of course. Marcelo, there's been a common theme over the transfer window. When every player arrives, they say they are coming here to work with you. That is a massive attraction for them coming to Leeds United. How does it make you feel when they say that you are such a big factor in their decision? Que es un tema habitual, ya que cuando los jugadores firman acá dicen que vienen especialmente porque quieren trabajar con usted. ¿Qué lo hace sentir eso? Mire, yo sinceramente creo que no es cierto. I sincerely think that this is not true. Los jugadores, como es natural y es lo que corresponde, Players like is natural and how it corresponds, eligen a los equipos y no a los entrenadores. they choose their teams rather than the managers that they're going to play for. En el caso de Rodrigo Moreno, cuando yo trabajé en la Lazio, In the case of Rodrigo Moreno, when I was at Lazio, y creo que también en otro club en el que yo trabajé, hicimos los intentos por incorporarlo, and maybe at other clubs where I have worked, we tried to sign him, y él tenía opciones mejores que la que nosotros les proponíamos, and he had better options than the ones we were proposing. y como me parece lógico y natural, eligió por otros clubes. Logically, which I think is natural, he chose other clubs. Entonces yo creo que un jugador que viene a Leeds So I think when a player comes to Leeds, he comes to Leeds for Leeds. Thank you. Good luck on Sunday. Bill Hay. Marcelo, just one from me, please. What does the future hold for Barry Douglas? He is not making your 18 at the moment. Will he stay at the club in this window? ¿Cuál es el futuro de Douglas? Que en este momento no está ni en los últimos 18, que si él va a salir. Mire, le doy la misma respuesta que sobre Götze, pero con un jugador muchísimo más con experiencia, contrastado y con muchos partidos en primera división, ¿no? En primera división, sí. So I give you the same answer as en el primer equipo. As I gave you with Götze. But you added to that the fact that he's a player who has played many times for the first team. Si él continúa con nosotros, más allá de cualquier circunstancia actual, va a ser un jugador útil para nuestro proyecto. If he continues with us, he will be a very useful player for our project. Es un jugador que es un profesional de una seriedad de una seriedad para trabajar muy marcada. He's an impeccable professional. Está en un grado de preparación altísimo. His preparation has been very, very good. Y si es parte integrante del grupo de los jugadores con los que yo trabajo, He's an integral part of the group here. Luego estar
o no dentro del equipo en las 2 primeras o 3 primeras convocatorias no significa que no sea necesario durante el año total de competición. And just because he hasn't been part of the 18 in the first 2 games, it doesn't mean that he won't be useful over a course of a whole season. Thank you. Mark Walker. Good afternoon, Marcelo. Your captain said to make his 200th appearance for the club on Saturday. Will he definitely be starting? And that's quite some achievement for the player. Que su capitán si juega el domingo, va a ser su partido 200 con el Leeds United, que sí va a jugar y qué piensa sobre eso. En principio sí va a jugar y yo creo que Cooper es parte del patrimonio de la institución, ¿no? In principle, I think he will play, and I think that Cooper is a huge part of this club. No me refiero al patrimonio moral de la institución. I'm referring to the patrimony between him and the institution. Las instituciones son más fuertes cuando poseen referencias con las cuales el público se identifique por la estatura de su conducta. Institutions are bigger when they have patrimonies like this, when they have someone who behaves in an impeccable manner as Cooper does. Thank you. Good luck for Sunday. Have we got anybody else before we go on to Joe for the Sunday? Is there anybody else? Can I just ask one, James? Yeah, go on, Stuart. Can I just ask Marcelo, Sheffield United plays very unusual tactics for an English team. Has he ever come across teams like this before? Que el Sheffield United juega de una manera no muy usual de acá en Inglaterra, que si alguna vez ha enfrentado un equipo similar. Bueno, es cierto lo que usted dice, es el sistema, el modelo, el sistema, la forma en que Sheffield United juega no es frecuente, pero tampoco es única. It is very true that you say that the way in which Sheffield United play, set themselves up is not very usual, or it's not very common, but they're not the only team who plays this way. Es más, creo que hay muchos equipos que se han inspirado en Sheffield United para adaptar su forma de jugar a la forma que propone Sheffield. And as a result, I think there's a lot of teams who have looked at their style and tried to implement their style of play. Y aparte es un equipo muy consecuente con su sistema, ¿no? Muy fiel a su sistema. And to add to that, they're a team who's very loyal to the style of play. Es un equipo que está muy convencido de jugar a lo que juega. They're a team that is very convinced of the way that they have to play. And Marcelo often reminds us that there are many different good ways to play. As a football lover, does he enjoy the many different styles of playing? Que tú has dicho muchas veces que hay muchas maneras de jugar al fútbol, que si a usted le gusta que hay tantas diferentes maneras de jugar el fútbol acá en Inglaterra.
el fútbol inglés tiene una seña cultural que está ligada a los espectadores. The English game has a semblance of style of play which is linked to their fans. Que reclama que no aprueba la especulación. That forces teams not to speculate. Y que reclama la búsqueda más que la especulación. And it forces teams to go for it more than to speculate and wait for their arrival. El fútbol no se dirige hacia donde el fútbol se dirige hacia una forma diferente al gusto de los espectadores ingleses. And football is going towards a way which is not what the fans would like. Y en el mundo en general se acepta la especulación si el equipo triunfa. And in the world as a whole, speculating or waiting for the opponent is more accepted if you're winning. A todos nos gusta ganar. Everybody loves to win. Y hay un proceso que hace mucho tiempo que se da, donde el triunfo aparece como una prioridad respecto de la forma de conseguirlo. And this is a process that's been happening for quite some time now, where the victory is more important than how you obtain it. Y el fútbol inglés también está, yo humildemente observo que el fútbol inglés está recorriendo esa búsqueda, digamos, ¿no? Si va a seguir siendo fiel, si va a seguir ubicando, rechazando la especulación, o si va a privilegiar el resultado. And I'm humbly of the opinion that at the moment the English game is at a little bit of a crossroads of whether you accept winning without caring about how you win, or with this impetus that the fans put to the teams to make sure that they go for it, and it is important how you win. Yo no critico de ningún modo la especulación. I'm not criticizing a playing style where you speculate or wait for the opponent. Lo que está mal es alterar, no cumplir con las reglas, pero especular es una forma de jugar. What is wrong is not to follow the rules, but to speculate or to wait for your opponent is just another way to play. Pero yo siempre tuve la idea de que el público inglés no convivía bien con el fútbol especulativo. But I always had the idea that the English public doesn't like their teams to speculate, and they prefer their teams to go for it. Y ahora ese matiz no lo veo tan claramente. But at the moment I don't see this as clearly as I used to. Pero al menos se está dando esa en la mayoría de las ligas del mundo, los espectadores ponen el triunfo por encima de todo. But in the rest of the leagues, it's very common that the fans put the result for the team's actual performance. Y pienso que en la liga inglesa todavía hay una disputa en ese sentido. And I feel that in the English game there's still a dispute between that, so it's not so quite concrete. Pero en cualquier caso, yo hace 2 años que estoy aquí
In any case, it's only been 2 years since I've been here. Y tampoco considero estar en condiciones de interpretar lo que estoy relatando de manera acertada. And as a result, I can't say for sure that what I'm saying is a fact.